सुबह 6 बजे सुबह की चाय मैं पी लेता था जब मेरी बीवी जिंदा थी। जैसे ही नमाज से फारग होता तो साइड टेबल पर चाय का कप पड़ा होता था। आज उसे दुनिया छोड़े हुए पूरे 20 दिन हो गए थे और इन 20 दिनों में मैंने कई दिन तो चाय पी ही नहीं। चाय की तलब भी होती मगर चाय मौजूद नहीं होती थी। बहू से कहता तो वो कहती, अब्बा आपको तो हर वक्त चाय की पड़ी रहती है, घर में और भी 100 काम होते हैं। घर की मुलाजमा दिन के 11 बजे तक आती थी। आज भी मुझे चाय की बहुत तलब हो रही थी। मैं उठा, खुद ही किचन में चला गया। चाय बनाने लगा तो कोई चीज नहीं मिल रही थी क्योंकि मैं नहीं जानता था कि किचन की कौन सी चीज कहाँ होती है। मुश्किल से एक बर्तन ढूंढा और फिर पत्ती तलाश करने लगा। मेरा हाथ पास पड़े हुए कुछ बर्तनों को लगा, जिनमें से एक बर्तन नीचे गिरा और उसने बहुत शोर मचा दिया। मेरी बहू ने जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलकर झांका और आंखें मलती हुई बाहर आई और बेजार से लहजे में कहने लगी, क्या हो गया है अब्बा? क्या सुबह से भूचाल मचा रखा है आपने? सुकून भी नहीं करने देते। हर वक्त चाय, हर वक्त चाय, किसी के आराम की कोई फिक्र नहीं होती आपको। चले अपने कमरे में, ले आती हूँ अभी चाय। उसकी बात सुनकर मैं परेशान सा हो गया। कहने लगा, बेटा वो मैं खुद ही बना लूंगा, तुम बस मुझे बता दिया करो कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। उससे तुम्हें भी सुबह मसला नहीं होगा और मैं भी चाय पी लिया करूंगा। मैं ये कह रहा था कि उसने मेरे हाथ से बर्तन छीना और कहने लगी, हाँ, ताकि आपके चाय के चक्कर में सारा दूध खत्म हो जाए। अम्मा ने ही बिगाड़ रखा था आपको। मैं उसकी बात सुनकर साइड टेब पर खड़ा हो गया। वो बातें करते करते चाय बनाने लगी। फिर मैं अपने कमरे में आ गया और कुर्सी पर टेक लगाकर सामने दीवार पर लगी अपनी बीवी की तस्वीर को देखने लगा। उसकी जिंदगी में मुझे उससे बहुत शिकवे थे, लेकिन आज अंदाजा हो रहा था कि मेरा हर छोटा छोटा काम वो कितनी जिम्मेदारी से करती थी। बेबी की तस्वीर के साथ बेटे की तस्वीर भी थी। मेरे इकलौते बेटे की सारी जिंदगी मेहनत करके जिस बेटे को इस काबिल बनाया था कि वो अच्छी सरकारी जॉब कर सके, आज उसे बाप दिखाई नहीं देता था। आज उनकी लाइफ हमारी वजह से डिस्टर्ब होती थी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ मेरी आंखों से 2 आंसू निकलकर मेरी दाढ़ी में चले गए थे। बहू मिजाज की थोड़ी सख्त थी। बेटा उससे दबकर रहता था। सुबह के 11 बज रहे थे और मैं बुजुर्ग आदमी था। एक चाय के कप पर इतनी बेइज्जती हो रही थी और अगर साथ में नाश्ता मांग लेता तो जाने क्या होने लगता। अभी मैं ये सोच रहा था कि बहू ने चाय का एक कप लाकर साइड टेबल पर इस तरह पटखा कि उसके कुछ छींटे गरम गरम मेरे हाथ पर आ पड़े थे। वो जितनी जल्दी में आई थी उसी जल्दी में वापस चली गई। मैंने एक लंबी ठंडी सांस ली और चाय का कप उठा लिया। इतने में मुझे अहमद की बोलने की आवाज आई। अहमद मेरा इकलौता बेटा है। अब वो भी नींद से जाग गया होगा। बहू ने उसे मेरे बारे में भी बता दिया होगा। जब वो मेरे कमरे के सामने गुजरा तो मैंने उसे आवाज दी कि बेटा मेरी बात सुनो। माथे पर बल लिए वो मेरी तरफ आया था। जी अब्बा, मैंने कहा, कुछ पैसे चाहिए। मैं सोच रहा था अपने लिए कुछ बिस्किट ले आऊं, कमरे में रखूंगा। सुबह आप लोग देर से उठते हो और मुझे बहुत भूख लग जाती है। तुम्हारी माँ होती थी तो इन चीजों की फिक्र नहीं होती थी। मेरी आवाज पर और मेरे लहजे में एक गुजारिश थी। मेरी बात सुनकर उसने आंखें ऊपर चढ़ाई और कहने लगा, अब्बा कितने नाशुक्रे हैं आप। निदा इतनी फिक्र करती है आपकी, आपकी वजह से टाइम से उठती है, फिर भी हर वक्त आपको गिले रहते हैं। खैर ये ले पैसे, ले आइएगा बिस्किट। ये कहकर उसने जेब में हाथ डाला और एक मुड़ा हुआ 100 का नोट मेरे हाथ पर रख दिया और पांव पटकता हुआ चला गया। मैं हैरान होकर 100 के उस नोट को देख रहा था जो मेरा बेटा इतनी बातें सुनाकर मुझे देकर गया था। रफ्ता रफ्ता इस बेइज्जती और इस रवैये से तंग आ गया। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था जिससे बात किए हुए आज पूरे 2 महीने हो गए थे, क्योंकि मेरे पास बैलेंस नहीं था और उसने भी कॉल नहीं की थी। मैं घर से बाहर निकला। गली के सामने वालों में एक लड़का खड़ा था। मैंने उससे कहा, यार ये नंबर जरा मिला दो। मैंने कॉल की और उसने कॉल की और मोबाइल मुझे दिया। मेरा दोस्त अबू बकर था। मैं उससे कहने लगा, मैं बहुत परेशान हूँ, और उससे हर बात शेयर की। वो मेरी बात सुनता रहा। फिर मुझे कहने लगा, तुम्हें एक एड्रेस सेंड करता हूँ, तुम वहां मेरे पास आ जाओ। मैं हैरान होकर कहने लगा, क्या तुमने जगह चेंज कर ली? तो कहने लगा, हाँ यही समझ लो। मैंने कहा, जिस तरह मेरे बेटे और बहू को मुझसे परेशानी होती है, इस तरह तुम्हारे बेटे और बहू कहीं मुझसे परेशान ना हो जाएं। तो वो कहने लगा, नहीं नहीं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम दिए गए एड्रेस पर फौरन आ जाओ।
آج میرا دل بڑا دکھی تھا. میں نے کپڑوں کے چند جوڑے اپنے بیگ میں رکھے, اپنی ضروری ساری چیزیں بیگ میں رکھی. کمرے سے نکلتے میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اور بہو لان میں بیٹھے چائے پینے میں مصروف تھے. انہوں نے مجھے دیکھا بھی, مگر یہ پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. میرا پوتا علی بھی ان کے قریب کھیل رہا تھا. میرا دل ایک بار کیا کہ میں ایک بار جا کے علی سے مل آؤں, مگر پھر میں اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے گھر سے نکل آیا تھا. میں نے موبائل نکالا اور وہ ایڈریس ایک رکشے والے کو دکھایا تھا. ایڈریس دیکھ کر وہ کہنے لگا, بیٹھے آپ, میں چھوڑ دیتا ہوں. وہ جب مجھے اس ایڈریس پر لے کر پہنچا تو میں حیران رہ گیا. میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. میرا دوست دیے گئے ایڈریس کے بالکل باہر کھڑا تھا, میری طرف دیکھ کے مسکرا رہا تھا. وہ جگہ ایک اولڈ ہاؤس تھی. میں حیران ہو کر اسے بس دیکھے جا رہا تھا. وہ آگے بڑھا, اس نے مجھے گلے لگایا اور مجھے حواس باختہ دیکھ کر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے کر جانے لگا اور مجھے کہنے لگا, میں تم سے مل کر بہت خوش ہوں. اب یہاں مجھے بھی ایک میرا ساتھی مل گیا ہے. نہ تمہیں پریشانی ہوگی نہ مجھے پریشانی ہوگی. یہاں زندگی بڑے سکون کی ہے. یہاں کوئی آپ کی بے عزتی نہیں کرتا. یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بھی ہلکے ہلکے آنسو تھے جو مجھے نظر آ رہے تھے, جبکہ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھی. پھر وہ مجھے بتانے لگا کہ کس طرح اس کے دونوں بیٹے آپس میں جھگڑتے تھے کہ ابا کو تم اپنے پاس رکھو. ایک کہتا تھا تم اپنے پاس رکھو تو دوسرا کہتا تھا کہ تم اپنے پاس رکھو. بس اسی طرح کی زندگی سے ایک دن میں تنگ آ گیا اور یہاں آ گیا. بس پھر میں وہاں رہنے لگا اور میں اور ابو بکر آپس میں بچوں کی باتیں کرتے, انہیں یاد کرتے, ان کے لیے دعا کرتے اور خوش رہتے تھے. یہاں کی زندگی پرسکون تھی. ایک دن میں اور ابو بکر باہر لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ باہر ایک گاڑی آ کر رکی. اس میں ایک لڑکا ایک لڑکی جن کی عمر 30 سے 35 سال تک کی ہوگی وہ اترے تھے اور پھر وہ آفس میں چلے گئے تھے. آفس سے وہ دوبارہ گاڑی میں آئے اور گاڑی سے ایک 70 سال کا بوڑھا آدمی نکلا تھا. اس کے چہرے پر بہت پریشانی تھی. جیسے ہی وہ گاڑی سے اترا اس نے اپنا چھوٹا سا بیگ نکالا تو گاڑی وہاں سے چلی گئی تھی. وہ ایک بیساکھی کے سہارے چلتا ہوا اندر آ رہا تھا. اس کے چہرے کا دکھ پریشانی بتا رہی تھی کہ آج پھر ایک باپ کی محنت رائے گاں چلی گئی تھی. اور وہ اندر آ کر ایک درخت کے نیچے خاموش سر پکڑ کر بیٹھ گیا. میں اور ابو بکر اس کے پاس گئے. ہم اس سے مسکراتے ہوئے ایسے ملے جیسے برسوں سے اسے جانتے ہیں. پھر اس کی بھی ہمارے ساتھ دوستی ہو گئی تھی. وہ بھی ہم میں سے ہی ایک تھا. اب یہ روز کا معمول تھا. ہر روز تقریباً کوئی نہ کوئی اس طرح یہاں چھوڑ دیا جاتا اور کچھ دنوں کے بعد وہ یہاں کے ماحول کا عادی ہو جاتا تھا. میں اکثر روتا تو اپنی بیوی کی تصویر سامنے رکھ کر اس سے باتیں کیا کرتا تھا اور دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتا تھا. مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 10 مہینے ہو گئے تھے. ایک دن میں اور میرے دوست ہم باہر لان میں بیٹھے تھے کہ پھر سے گاڑی آ کر رکی. وہ گاڑی میری جانی پہچانی لگ رہی تھی. میں گاڑی کی طرف دیکھنے لگا اور پھر اس گاڑی سے میرا بیٹا نکلا. دل سے تھوڑی خوشی ہوئی کہ شاید اسے احساس ہوا ہے مجھے ملنے آیا ہے اور مجھے لینے آیا ہے. دوسری سائڈ سے بہو بھی نکلی تھی. ان کے پیچھے سے علی بھی آیا تھا. میں انہیں دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا. وہ میرے پاس آئے اور مجھے ملے تھے. میرے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. احمد کہنے لگا, ابا شام کو علی کی برتھ ڈے ہے. میں چاہ رہا تھا کہ آج شام آپ ہمارے ساتھ گزارے. یہ خوشی کا دن ہے. آپ ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہمیں اچھا لگے گا. آپ رات رہنا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی. اگر نہیں رہنا چاہیں تو میں رات کو ہی آپ کو چھوڑ جاؤں گا. نہیں تو صبح چھوڑ جاؤں گا. میں حیران ہو کر دیکھنے لگا کہ اسے مجھے یہاں چھوڑنے کی کتنی جلدی تھی. اور میں جو خوش ہو رہا تھا کہ شاید اسے احساس ہو گیا ہے. میں اس کی بات سن کر مسکرانے لگا اور مسکراہٹ میری ایک کہکے میں بدل گئی تھی. علی میری گود میں بیٹھا تھا. میری بہو بھی میری طرف دیکھ رہی تھی. تو میں نے کہا, اچھا اسی وجہ سے آئے ہو کہ سب سوال کریں گے کہ ابا کہاں ہے. سب رشتے داروں میں تمہاری بہت بے عزتی نہ ہو اس لیے مجھے لینے آئے ہو تم. میری بات سن کر بہو جلدی سے بولی, ایسی بات نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے آئے تھے. ہم نے آپ سے نہیں کہا تھا. اور دوسری بات, ہم چاہتے ہیں کہ اپنی خوشی میں آپ کو شامل کریں. اندر کی بات تو میں جانتا تھا. مجھے اس کی وضاحت سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. میں نے کہا, ٹھیک ہے, سوچوں گا. اور اگر میرے دل کیا تو میں آ جاؤں گا. اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے. ابو بکر مجھے کہنے لگا, تجھے جانا چاہیے تھا. تمہارے بیٹے نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ اس کا ظرف ہے. جیسا بھی ہے تمہاری اولاد ہے. چلے جاؤ. میں سوچتا رہا. شام کو میں نے ابو بکر کے ساتھ ایک رکشہ لیا اور سیدھا اپنے گھر چلا آیا تھا. وہ گھر جسے میں نے بڑی محنت سے بنایا تھا. میں کمرے میں آیا اور اپنا اور اپنی بیوی کا وہ کمرہ دیکھنے لگا. وہاں ہماری کوئی چیز نہیں تھی.
सारी पुरानी चीजें गायब थी, कमरा वही था मगर हर चीज नई थी उसमें। मेरे जाने के बाद सब कुछ बदल गया था। मैंने अपने बेटे से कहा कि यहाँ तुम्हारी माँ की कुछ यादें थी, तो वो कहने लगा, अब्बा कबाड़ में बेच दिया था मैंने, अब उनको रख कर क्या करना था, हर चीज टूट गई थी। कुछ चीजें मुझे लगा कि बाद में काम आ जाएंगी या शायद आप बोलेंगे, तो मैंने उन्हें स्टोर में रखवा दिया है। मैं स्टोर की तरफ चला गया और मैंने स्टोर खोला तो मुझे वो बड़ी तस्वीर जिसमें मैं और मेरी बीवी शादी में एक साथ खड़े थे, जो हमारे घर कमरे के बिल्कुल सामने लगी हुआ करती थी, वो पड़ी थी जिस पर बहुत सारी मिट्टी जमी हुई थी। मैं अपनी कमीज के कोने से उसे साफ करने लगा। मेरी आंखों से बहते आंसू और मेरी बीवी की तस्वीर से नजरें मुझे शिकवा कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कह रही थी, मुझे माफ कर दो अहमद के अब्बा, मैं अक्सर अहमद की वजह से आपसे नाराज हो जाया करती थी। स्टोर में पड़ी चंद पुरानी चीजों पर मैंने नजर डाली और स्टोर से निकला था। मेरा बेटा बर्थडे के सारे इंतजाम करता फिर रहा था। मेरी तरफ आया और कहने लगा, स्टोर में से आपको अगर कुछ चाहिए तो अपने साथ ले जाएं। मैंने उसका बाजू पकड़ा तो वो हैरान होकर मेरी आंखों से बहते आंसुओं को देखने लगा। मैंने स्टोर की तरफ उंगली की। मैंने कहा, बेटा इन चीजों को जला देना या ऐसा करना किसी गरीब को दे देना, तुम्हारे नजदीक तो इनकी कोई कदर नहीं, मगर गरीब को दोगे ना तो वो कदर करेगा। और हाँ, एक बात और, अभी तुम्हारी माँ की तस्वीर को मैंने साफ किया तो वो मुझसे शिकवा कर रही थी कि जेब में जो 100 रुपए लिए घूमते हो वो बेटे को वापस कर दो, इससे ज्यादा तो हम उसका सदका दे दिया करते थे। ये कहकर मैंने वो पैसे निकाले और अपने बेटे के हाथ पर रख दिए। फिर मैंने कहा, ठीक है अब मैं चलता हूँ, मजीद यहाँ नहीं रह सकता, तुम खुश रहो और गिफ्ट के तौर पर मैं तुम्हें दुआ ही दे सकता हूँ, और यकीन करो ये दुआ मैं बड़े दिल से दे रहा हूँ, अल्लाह करे तुम्हारा बेटा मेरे बेटे जैसा ना हो। ये कहकर मैंने उसके गाल को हाथ लगाया और वापस जाने लगा। जैसे ही गेट से निकलने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने पलट कर देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। अब्बा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं एक लम्हे में समझ गया था कि उसकी आंखों में नजर आने वाले आंसू शर्मिंदगी के थे, मगर मैंने उससे हाथ छुड़ा लिया और वापस चला आया, क्योंकि यहाँ अब मेरा दिल लग गया था। वो हर हफ्ते आता है, मुझसे जिद करता है कि मैं उसके साथ चलूं। मैंने उसे माफ भी कर दिया है, मगर मैं उसके साथ नहीं जाता। हर दफा सोचता हूँ कि अगली बार आएगा ना तो उसके साथ चला जाऊंगा। ये स्टोरी मैंने फेसबुक पर उनके पेज पर राब्ता करके उनको सुनाई है। मैं चाहता हूँ कि आप सब मुझे मशवरा दें, क्या मैं अपने बेटे के साथ वापस चला जाऊं या जो बाकी जिंदगी है वो यही गुजार दूं। ये स्टोरी मुझे मेरे एक भाई ने अपनी स्टोरी लिखकर भेजी है, जिसे मैंने अपने लफ्जों में बयान किया है। बाकी मशवरा देना आप सबका है।